Hello, good morning, good morning. Tayo'y magkakape. Ayan, kape. Magkape tayo, tapos ayan, ang kape natin ay yan. Tapos, daing. Ato, sarap ng daing. Oh. Paris ang, nasunog ang daing. Tapos, saging. Oh, wow. Talong ko, pasensya na ano ba to? Kulang yata. Kulang sa ano? Pinatong ko sa saging, umitim din. Oh, ayan. Tapos may ilang pirasong kamote. Ilang pirasong kamote. Ayan po. Hindain natin. Tapos kape. Ayan, kape. Kape na ano. Tsaka. Ayan. O, diba? Sarap. Saging. Thank you. Thank you, thank you, thank you very, very much. God bless all. Thank you. God bless. Morning, morning. Good morning all. Thank you po.